وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সকলে মহব্বতে দুরূদ শরীফ পড়ি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ وعلى آله وأصحابه وسلم في كلامه زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یدولست قدیم جمیع الملک فیم قرآن حکیم تقاصر عنہما الرجالین الحمد